آج ویو 360 میں ایران میں مہسا امینی کی ہلاکت پر جاری احتجاج کیا حکومت اور اس کی سخت گیر پالیسیز میں تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے؟ روس یوکرین جنگ کے باعث یوکرین کے یتیم خانوں کے 1 لاکھ سے زائد بچے دربدر، اور جانیں گے کہ لاہور میں متعارف ہونے والے الیکٹرک رکشاز آپ کا سفر کتنا سستا کر سکتے ہیں۔ آپ کو تقریباً 2 روپے کے قریب یا اس سے نیچے فی کلومیٹر خرچہ کرنا پڑے گا۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ 16 ستمبر کو ایران میں اخلاقیات کے نفاذ کی پولیس کے زیر حراست 22 سالہ مہسا امینی کی ہلاکت کے بعد سے ملک کے 80 سے زائد شہروں میں احتجاج جاری ہے۔ مہسا کو 13 ستمبر کو مناسب طور پر حجاب نہ پہننے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ مہسا کے خاندان کا الزام ہے کہ ان کی موت حراست کے دوران تشدد سے ہوئی۔ ان احتجاجی مظاہروں میں اب تک ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق 60 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 1200 سے زیادہ سماجی کارکن اور سیاسی مخالفین کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ ناروے میں قائم تنظیم ایران ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد 76 ہے۔ صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق 20 صحافیوں کو بھی ایران کی موریلٹی پولیس کی طرف سے گرفتار کیا گیا ہے۔ یورپ، امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے کچھ حصوں میں بھی ایرانی خواتین کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ایران میں مہسا کی ہلاکت اور پرتشدد مظاہروں پر UN ہیومن رائٹس آفس، امریکہ، یورپی یونین، کینیڈا اور ناروے نے ایران کی مذمت کی ہے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ اس بدامنی کو ان کے ملک کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان مظاہروں کے حوالے سے وائس آف امریکہ کی مونا کاظم شاہ نے واشنگٹن ڈی سی کے تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ایران پروگرام کے بانی ڈائریکٹر ایلیکس وٹانکا سے بات کی، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ احتجاج نئے نہیں ہیں، لیکن اب ایران کی عوام ریاست کی طرف سے ہونے والی اس زیادتی کا ساتھ نہیں دے رہی۔ اس بار عوام حکومتی موقف میں تبدیلی نہیں بلکہ اس نظام ہی سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ 10 years ago or even 5 years ago. دیکھیے 10 سال پہلے بلکہ 5 سال پہلے تک بھی ایرانی مظاہرین انقلابی تبدیلی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اب یہ ہوا ہے کہ انہیں اس بات کا یقین نہیں رہا کہ اسلامی جمہوریہ کی جانب سے کوئی حقیقی تبدیلی ممکن ہے۔ ایسی انقلابی تبدیلی کی اجازت دینے کے لیے آیت اللہ خمینی اور پاسداران انقلاب تیار نہیں ہیں، اس لیے مظاہرین حکومت کی تبدیلی کے نعرے لگا رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ رجحان تیزی سے زور پکڑ رہا ہے۔ ویسے بھی یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ہم نظام میں تبدیلی کے مطالبے سن رہے ہیں، لیکن شاید اس بار یہ بات نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان مظاہرین کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ مظاہرین کے لیے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کیا وہ خاموش اکثریت کو اس عمل کا حصہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ 80 سے 85% کے درمیان ایرانی آبادی اسلامی جمہوریہ کے خلاف ہے، لیکن اس کا ایک بڑا حصہ ابھی سڑکوں پر نہیں نکلا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی برادری بھی ایک طرح سے ایرانی مظاہرین کے احتجاج میں شامل ہو گئی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ بھی مظاہرین کی حمایت کر رہی ہے، دوسری طرف ایران پر پابندیاں عائد ہیں، اور ان تمام حالات کے پس منظر میں جوہری معاہدے پر دوبارہ غور بھی جاری ہے۔ آپ کے نزدیک یہ معاملات کس جانب جاتے دکھائی دے رہے ہیں؟ How can you remain silent? جہاں تک عالمی برادری کے موقف کا سوال ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ بین الاقوامی برادری ان کی حمایت نہ کرے، اس تحریک کا حصہ نہ بنے؟ مغربی ممالک جب انسانی حقوق، شہری حقوق اور بنیادی شائستگی کے لیے اپنے عزم کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ اس وقت کیسے خاموش رہ سکتے ہیں، جبکہ ایک 22 سالہ ایرانی نوجوان خاتون کو ایرانی ریاست بنیادی طور پر صرف اس لیے قتل کر دے کہ اس کے کچھ بال نظر آ رہے تھے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہاں واشنگٹن میں بیٹھ کر جو بائیڈن انتظامیہ کے موقف کو اگر دیکھا جائے تو وہ جانتے ہیں کہ وہ خاموش نہیں رہ سکتے۔ وہ جانتے ہیں کہ امریکہ کی ساکھ داؤ پر لگی ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے خاموش رہنا بہت مشکل ہے، اور وہ ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے رپورٹس دیکھی ہیں کہ وہ ایرانی عوام کے لیے انٹرنیٹ تک رسائی حاصل کرنے یا اسے برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت اللہ علی خامنئی 1989 سے وہاں موجود ہیں۔ وہ اپنے ہی لوگوں کی بات سننے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں کہ لوگ ایک مختلف معاشرہ چاہتے ہیں۔ وہ باہر کی دنیا سے مختلف قسم کے تعلقات چاہتے ہیں، اور آیت اللہ خامنئی کا واحد نقطہ نظر رہا ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو کچلنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا۔ لیکن اب یہ معاملہ ایک ایسے مقام پر آ رہا ہے جہاں آپ کے پاس سڑکوں پر بڑی تعداد میں ایرانی عوام موجود ہے جس کا موقف ہے کہ اگر اس میں میری جان ضائع ہوتی ہے تو ہو، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، میں باہر نکلوں گا اور ان مظاہروں کا حصہ بنوں گا۔ یہ ایک بہت طاقتور نظریہ ہے۔
میں 20 سالوں سے ایران پر نظر رکھے ہوئے ہوں اور میری ناچیز رائے میں اس بار حکومت گرے گی. مجھے یہ رجحان نظر آ رہا ہے. عوام میں غم و غصہ اور حکومت کی مخالفت بڑھ گئی ہے. بائیڈن انتظامیہ پر تنقید ہوتی ہے کیونکہ وہ اب بھی 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی چاہتی ہے، مگر ریپبلکن سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایران کو اربوں ڈالر دینا امریکہ کے لیے تباہی کا باعث ہوگا، جو امریکی عوام نہیں چاہیں گے. جوہری معاہدے کے حوالے سے بائیڈن انتظامیہ کو اب کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں صدر بائیڈن کئی مہینوں سے جانتے ہیں کہ انہیں ایرانی حکومت کے ساتھ معاہدے کی تکمیل کا عمل سیاسی طور پر بہت مہنگا پڑے گا. جو ریاست اپنے شہریوں کا احترام نہیں کرتی، اس پر وہ کیسے اعتماد کر سکتے ہیں کہ وہ آگے چل کر اس معاہدے پر قائم رہیں گے؟ تو میرے خیال میں بائیڈن انتظامیہ کو مشاورت اور تخلیقی پالیسیوں سے کام لینا پڑے گا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ضروری ہے کہ وہ کوئی سخت موقف اختیار کرتے ہوئے جوہری مذاکرات سے دستبردار ہو جائیں یا جان بوجھ کر انسانی حقوق کے معاملے پر اسلامی جمہوریہ کے خلاف کوئی ٹھوس موقف اختیار کریں. میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ آپ کو صرف اس لیے خاموش رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ جوہری معاہدے چاہتے ہیں. ویسے بھی جوہری معاہدہ اتنی جلدی ہونے والا نہیں. کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائیڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے. روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق یوکرین کے 4 علاقوں ڈونسک، لوہانسک، زپورجیا اور خرسون میں ریفرینڈم کے نتائج کے مطابق ان علاقوں کی 95% آبادی روس سے الحاق چاہتی ہے. یوکرین کے اس 15% علاقے پر اس وقت روس کا قبضہ ہے اور کیو اور مغرب نے وہاں روسی پشت پناہی میں ہونے والے اس ریفرینڈم کی شدید مذمت کی ہے. امریکہ اور مغرب کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے روس یوکرین کے مقبوضہ علاقوں کو اپنی جغرافیائی حدود میں ضم کر لے گا. ماہرین کا کہنا ہے کہ ان علاقوں کے الحاق سے یوکرین میں جنگ کے ایک نئے اور خطرناک مرحلے کا آغاز ہو سکتا ہے. ان علاقوں کو ضم کرنے کی کارروائی اس ہفتے کے آخر تک مکمل ہو سکتی ہے. روس کی طرف سے یوکرین پر مسلط کی گئی اس جنگ کے نتیجے میں لاکھوں بچے پناہ گزین بن چکے ہیں، جبکہ یوکرین کے یتیم خانوں کے 1 لاکھ سے زیادہ بچے بھی دربدر ہو چکے. امریکی سائنسدانوں کا ایک گروپ ان کی کس طرح سے مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں. یہ یتیم خانوں کے ان بچوں کے لیے سائنس کی ایک آن لائن کلاس ہے جو یوکرین کے خلاف روس کی جنگ کے دوران دربدر ہو گئے ہیں. یوکرین میں بہت سے یتیم خانے جنگ کی وجہ سے بند یا نقل مکانی پر مجبور ہوئے، جس سے ان بچوں کی زندگیوں میں خلل پیدا ہوا ہے اور ان کی دیکھ بھال اب صرف عملہ کر رہا ہے. لہٰذا امریکی سائنسدانوں نے اکٹھے ہو کر ارتھ لنکس ہب نامی ایک پروجیکٹ کے ذریعے مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا. یہ رضاکار سائنسدان بچوں کو سائنس کی آن لائن کلاسز دیتے ہیں جو ان کی دلچسپی اور تخیل کو متوجہ کر کے ان کی زندگیوں کو معمول پر لانے میں مدد فراہم کرتی ہیں. ماہر فلکیات اور سابق خلاباز انسٹرکٹر جولیا براڈسکی نے اس منصوبے کا آغاز کیا. جب جنگ شروع ہوئی تو پہلے چند ہفتوں تک سب حیرت میں تھے، لیکن پھر ہم نے سوچا کہ بچے اور والدین کن حالات سے گزر رہے ہوں گے اور ان کے لیے کسی حد تک نارمل محسوس کرنا کتنا ضروری ہے. جولیا اور ان کے ساتھیوں نے یہ پیغام پھیلایا کہ انہیں ایسے اساتذہ کی ضرورت ہے جو یتیم بچوں کو سائنس کے موضوعات سے متوجہ کر سکیں. اس سے یتیم خانے کے انتہائی مصروف عملے کو بھی آرام کا کچھ وقفہ ملے گا. استاد الیگزینڈر کاوروف مدد کے لیے آگے بڑھے. میں ایک کورس پڑھا رہا تھا جہاں ہم تصور کرتے تھے کہ ہم کسی مختلف دور میں سفر کر رہے ہیں اور وہاں موجود آلات کا استعمال کرتے ہوئے سائنسی دریافت کرنے کی کوشش کرتے. یہ بمشکل کسی روایتی اسکول کورس جیسا ہے، لیکن اس میں آپ بہت سے دلچسپ کام کر سکتے ہیں. اپنے 4 ساتھیوں اور ان کی زیر نگرانی 106 بچوں کے ہمراہ یتیم خانے کی ٹیچر ارینا شرمکو یوکرین سے فرار ہو کر پولینڈ پہنچی. شرمکو کا کہنا ہے کہ آن لائن کلاسز نے ان کی بہت مدد کی ہے. ہم ہر وقت بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم ان کی زندگی اور حفاظت کے ذمہ دار ہیں، یہاں تک کہ جب وہ امریکی اساتذہ کے ساتھ آن لائن کلاسز لے رہے ہوں تب بھی. لیکن ہم سکون کا سانس لے سکتے ہیں، خاموشی سے بیٹھ سکتے ہیں، تھوڑا سا مشغول ہو سکتے ہیں. یہ راحت کا باعث ہے.
इस प्रोजेक्ट के वर्कर्स का कहना है कि बरतानिया, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक के असातिज़ा भी अर्थलिंक्स हब टीम में शामिल होने के लिए इंतज़ार में हैं। यूक्रेन के शहर चर्नियोती में प्रिंसिपल हेलेना फर्दीगा के मुताबिक इससे असातिज़ा को भी फ़ायदा होता है। हमारे स्कूल के मुकाबले में रियाजी सिखाने का ये तरीका मुख्तलिफ है। ये हमारे असातिज़ा समेत सबके लिए दिलचस्प है। वो क्लासों में हिस्सा लेते हैं और मुझे यकीन है कि यहाँ से नए आइडियाज़ लेंगे। हुकाम का कहना है कि अब तक सबसे बड़ा मसला कंप्यूटर्स की कमी है। पोलैंड में अतिया दहिंदगान ने बच्चों को 300 लैपटॉप फराहम किए हैं, लेकिन उनके मुताबिक इतने ज़्यादा बेघर बच्चों के लिए मज़ीद बहुत से लैपटॉप्स की ज़रूरत है। कसीनिया ट्रोकोवा के साथ सादिया ज़ेब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। और अब बात करते हैं इस प्रोग्राम के हिस्से में उन कुछ तब्दीलियों की जिसकी वजह से माहौलियाती तब्दीलियां जो हैं वो रूनुमा हो रही हैं। हाल ही में जारी होने वाली ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट में तुर्की की प्लास्टिक रिसाइकलिंग की सनत पर कड़ी तनकीद की गई। रिपोर्ट में कारकुनों और रिहायशियों के लिए सेहत के मसाइल का जायज़ा लिया गया और यूरोपीय यूनियन पर भी तनकीद की गई, जिसके लिए तुर्की प्लास्टिक को रिसाइकिल करने वाला एक अहम मुल्क है। 88 सफ़ात पर मुश्तमिल ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में तुर्की की तेज़ी से तरक्की करने वाली रीसाइकलिंग की सनत पर, जो सालाना तकरीबन 5 लाख टन प्लास्टिक रिसाइकिल करती है, काम करने वालों की ज़िंदगियां ख़तरे में डालने का इल्ज़ाम आयद किया गया है, जिनमें अक्सरियत तुर्क माशरे के सबसे कमज़ोर तबके की है। प्लास्टिक में जहरीले केमिकल्स, डाइऑक्सिन्स और प्लास्टिक को तहलील होने से बचाने वाले मादे शामिल होते हैं, जो कैंसर का सबब बन सकते हैं। तौलीदी निज़ाम को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ इनके दमा और जिल्द की बीमारियों जैसे असरात भी हो सकते हैं। हमने ये भी पता लगाया है कि ख़तरनाक हालात में काम करने के खिलाफ बच्चों के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात की मौजूदगी के बावजूद प्लास्टिक को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने के कारखानों में काफ़ी बच्चे ख़तरनाक हालत में मेहनत मजदूरी करते हैं। इसी तरह प्लास्टिक की रिसाइकलिंग की तनसीबात में काम करने वाले बहुत से तारकीन वतन और पनाहगुज़ीं मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ात के बगैर काम करते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्लास्टिक को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने वाली ज़्यादातर फैक्ट्रियां तुर्की के 2 गुंजान आबाद शहरों अदाना और इस्तांबुल के वस्त में वाक़ हैं, जहां मकामी लोग इन फैक्ट्रियों के मुहलिक असरात के दरमियान परवान चढ़ते हैं। हमने बहुत सा वक्त शोर, गंदगी और बदबू में गुजारा है। हमारा बचपन इसी तरह गुजरा। मैं 34 साल का हूँ और अब मुझे फेफड़ों के मसाइल दरपेश हैं। दूसरी तरफ रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का कहना है कि कारकुनों और रिहायशियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त कवायद और ज़वाबित नाफिज किए गए हैं, लेकिन इंसानी हुकूक की रिपोर्ट का दावा है कि ज़वाबित पर अक्सर अमल दरामद नहीं होता और ये कि काफ़ी निगरान मौजूद नहीं है। अभी तक हुकूमत ने इस रिपोर्ट पर कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया है। तुर्की की रिसाइकलिंग की सनत फल फूल रही है और रिसाइकिल शुदा प्लास्टिक आला तरीन फैशन इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। एक ऐसे वक्त में जब तुर्की यूरोपीय यूनियन में प्लास्टिक की रिसाइकलिंग करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में यूरोपीय यूनियन से कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है। सन 2018 में चीनी हुकूमत की जानिब से प्लास्टिक के कचरे की दरामद पर पाबंदी आयद किए जाने के बाद से हर साल यूरोपीय यूनियन के मुल्कों से तकरीबन 4.5 लाख टन प्लास्टिक का कचरा तुर्की भेजा जाता है। हम यूरोपीय यूनियन में फैसला साजों के साथ इस मसले को उठा रहे हैं ताकि वो यूरोपीय कचरे की बरामदात से मुतासिर होने वाले मुल्कों में लोगों के हकूक़ के एहतराम के लिए मजबूत ज़ाब्ते तश्कील दें। प्लास्टिक की रिसाइकलिंग एक माहौल दोस्त दुनिया के लिए की जाने वाली माहौलियाती कोशिशों का मरकजी हिस्सा है। ताहम ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक तुर्क माशरे के कमज़ोर तरीन अफराद इसकी कीमत अदा कर रहे हैं। डोरियन जोन्स के साथ शहनाज अजीज, वॉइस ऑफ अमेरिका। आज के दौर में सच्चाई अहम है। दुनिया में कहीं भी सच को जानिए सिर्फ एक क्लिक से। VOA+ पर मालूमात अब आपकी दस्तरस में। सियासी तब्दीलियां, हकीकी कहानियां, हकीकी लोग। सिर्फ एक क्लिक से खुद को जोड़िए दुनिया भर की आवाजों से। किसी भी वक्त, किसी भी जगह, सिर्फ VOA+ पर। दुनिया का मुस्तकबिल कैसा होगा इसका किसी हद तक शायद एक अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है, लेकिन यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन टेक्नोलॉजी का शोबा एक ऐसा शोबा है जिसमें नित नई इजादात सदियों से इंसानी ज़िंदगी में आसानियाँ लाती रही हैं। ट्रांसपोर्टेशन को ही ले लें, अब हम इस इंतज़ार में हैं कि कब मार्केट में उड़ने वाली कारें आम बिक रही होंगी। मुस्तकबिल में लोगों को ले जाने वाले तेज़ रफ्तार पॉड्स आ सकते हैं जो कि इतने तेज़ हैं कि अभी तक यकीन नहीं आता।
मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया होने वाला है जो इंसानी ज़िंदगी पर असर डालेगा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जरा तसव्वुर करें, अगर आप न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन तक का तकरीबन 4 घंटे का फासला 30 मिनट से भी कम वक्त में तय कर लें, या ट्रैफिक के रश से बचने के लिए एक खुदकार एयर टैक्सी में परवाज कर सकें। हो सकता है ये साइंसी अफसाना लगे, लेकिन ये टेक्नोलॉजी के उस इर्तका की सिर्फ चंद मिसालें हैं जिनसे मुमकिना तौर से अफसाने हकीकत में बदल सकते हैं। ये दोनों मिसालें वाशिंगटन डीसी की स्मिथसोनियन आर्ट्स एंड इंडस्ट्रीज बिल्डिंग की एक हालिया नुमाइश का हिस्सा थीं। माजी के फनी नमूनों के साथ मुस्तकबिल की आला पाई की टेक्नोलॉजीज के इब्तदाई नमूने भी यहाँ रखे गए थे। हम उन मुख्तलिफ तरीकों पर नज़र डालना चाहते थे जिनसे हम मुस्तकबिल पर असरअंदाज हो सकने वाले कुछ फैसलों में पुरुमीदी और मुस्बित ख्याली डाल सकें। टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ी पेशरफ्त रोजाना नहीं होती, लेकिन जो चीज़ आम होती है वो है किसी चीज़ की कोशिश करना, इसमें नाकाम होना और फिर से इसकी कोशिश करना। नतीजा लोगों की जिंदगियां बदल सकता है। हम कुछ पहले के प्रोटोटाइप्स के बीच ताल्लुक को पेश करने और ये देखने के काबिल हुए हैं कि बाद में आने वाले डिजाइन्स को कैसे उन कामों के लिए इस्तेमाल किया गया जो इस मकसद से मुख्तलिफ थे जिनके लिए इस चीज को असल में डिजाइन किया गया था। इंसानों को भूख से लेकर बीमारी और माहौलियाती तब्दीली से रूनुमा होने वाली कुदरती आफात तक रोजाना कई तरह के चैलेंजेस का सामना रहता है। टेक्नोलॉजी दुनिया के इन हकीकी मसाइल से निपटने में मददगार हो सकती है। मिसाल के तौर पर ज़राअत में मिनरल रोवर नामी ये मशीन जब खेत में चलती है तो ये मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजी की मदद से पत्तों का साइज मापती और फलों की गिनती करती है, जो किसानों को पैदावार बढ़ाने में मदद दे सकती है। एशले मोलिस कहती हैं कि टेक्नोलॉजी से मुस्तकबिल के लिए उम्मीद मिल सकती है, जो एक याद दहानी है कि बेहतरी लाने में मदद देना हम सबकी जिम्मेदारी है। My future looks warm. जूली टबो के साथ आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। ड्राइवरलेस कार्स या बगैर ड्राइवर के गाड़ियाँ मुस्तकबिल करीब में शायद बहुत आम हो जाएंगी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस वक्त बगैर ड्राइवर टैक्सीज़ का तजुर्बा जारी है और इसके खातिर खा नताइज भी बरामद हो रहे हैं। फ़ायज़ा बुखारी आज हमें अमरीकी रियासत नेवाडा की एक ऐसी टैक्सी कंपनी के बारे में बता रही हैं जो ड्राइवरलेस कैब्स के ज़रिए इस वक्त इस बिज़नेस को आम करने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल के दौर में अपने फ़ोन से कार बुक करना कोई नई बात नहीं, लेकिन ये यकीनन अनोखी बात है कि बुक की गई गाड़ी बगैर ड्राइवर के खुद ब खुद आपके पास पहुंच जाए। ये तवज्जो का मरकज़ बन गई है। हर कोई इसे देखना चाहता है, करीब आना चाहता है और इसे छूना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। आनंद नंदा कुमार रियासत नेवाडा में हेलो नामी कार सर्विस के मालिक हैं, जिसमें बिजली से चलने वाली नीम खुदकार गाड़ियों को 50 मील से कम फासले पर उनके हेडक्वार्टर्स में बैठे ड्राइवर्स कंट्रोल करते हैं। हम पहले से मौजूद इलेक्ट्रिक गाड़ियों में मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर और सेंसर्स नस्ब करते हैं और ड्राइविंग का ऐसा सिस्टम जिसके ज़रिए दूर से बैठकर उन्हें चलाया जा सके। इस कार का सबसे अहम हिस्सा इसमें नस्ब कैमरे हैं, जो रिमोट ड्राइवर्स को 360 डिग्री तक के मनाजिर दिखा सकते हैं। इस सर्विस का ज़्यादातर इन्हिसार टी मोबाइल के 5G नेटवर्क पर है। मेरे लिए ये 5G नेटवर्क की ताकत के अमली मुजाहरे की एक मिसाल है। गाड़ी के पहुंचने के बाद सारिफ उसे ड्राइव करने की जिम्मेदारी संभाल लेता है। ये उस मुस्तकबिल की जानिब एक छोटा सा कदम है जब मुकम्मल तौर पर खुदकार गाड़ियां ज्यादा आम होंगी। आनंद के मुताबिक फिलहाल इंसानी मुदाखलत और खुदकार ड्राइविंग टेक्नोलॉजी का ये इम्तजाज सारिफीन का एतमाद कायम करने के लिए है। हमें उस एतमाद को कायम करने के लिए कहीं से आगाज तो करना होगा। इस सर्विस के जरिए ड्राइविंग के एक और झंझट से निजात मिल जाती है, यानी पार्किंग। जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं तो सिर्फ गाड़ी से उतरकर दरवाज़ा बंद कर दें, उसके बाद हम संभाल लेंगे। गोया पहली बार ऐसा होगा कि ड्राइविंग सीट पर ना होना यानी इख्तियार अपने हाथ में ना लेना एक तरह से अच्छी बात होगी। टीना ट्रिन के साथ फ़ायज़ा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। दुनिया के दूसरे कई ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। हाल ही में लाहौर की एक निजी कंपनी ने इलेक्ट्रिक रिक्शा मुतारिफ करवाया है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि इस पर सफ़र का खर्च सिर्फ 2 रुपये फ़ी किलोमीटर तक आएगा। इस इलेक्ट्रिक रिक्शे की कीमत कितनी है और क्या इससे किरायों में हकीकतन कमी आ सकती है, जानते हैं लाहौर से नवीद नसीम की इस रिपोर्ट में। इससे अगर हम कंपेयर करें आम रिक्शे को तो वो
15 किलोमीटर तकरीबन एवरेज 1 लीटर में देता है। आज की फ्यूल की कीमत में ये तकरीबन 20 रुपए हो जाता है। तो ऑपरेशनल कॉस्ट जो है इलेक्ट्रिक रिक्शा की कंपेयर टू गैसोलीन रिक्शा वो तकरीबन 10 गुना कम है। 2013 में मैंने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोटोटाइप बनाया। 2015-16 में फिर मौका मिला तो हमने कुछ इंजीनियरिंग पे काम किया। तो हमने कुछ रिसर्च कंडक्ट की जिससे हमें पता ये लगा कि आम तौर पे रिक्शा चलाने वाले लोग उसको 100-120 किलोमीटर चला रहे हैं। तो हमने इसके अंदर बैटरी पैक इतना डाल दिया जो 120 से 150 किलोमीटर की रेंज दे सकता है। इसको चार्ज करने के लिए अगर आप इसको 3.5 घंटे में चार्ज कर रहे हैं तो आप ऐसे समझिए कि इसमें 7.5 यूनिट बिजली के किलोवाट आवर डलते हैं। ये 2 यूनिट फी घंटा लेगा। उसकी कीमत आज के दिन में गालिबन होगी 200-225 रुपए 7 यूनिट की, और उसमें अगर आपको 120 किलोमीटर मिल रहा है तो आपको तकरीबन 2 रुपए के करीब या उससे नीचे फ़ी किलोमीटर खर्चा करना पड़ेगा। इसमें क्योंकि कोई और मेंटेनेंस या कोई ऐसे स्पार्क प्लग मोबाइल नहीं होता तो तकरीबन यही आपकी कॉस्ट है। हमारे 3 व्हीलर की कीमत तकरीबन 1 मिलियन रुपए होगी, 10 लाख रुपए। ये कदरे ज़्यादा है अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं एक पेट्रोल वाले रिक्शे से, लेकिन इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम है। एक चीज़ जो इसको इनेबल कर सकती है वो बैंक फाइनेंस है, और हम भी इस वक्त कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ डिस्कशन में हैं कि हम वो अपने एंड यूज़र को प्रोवाइड कर सकें। हमारा प्लान ये है कि सितंबर के बाद हम एक फ़्लीट इनकी लाहौर में सर्विस में डाल देंगे। तो आप इसको एक ऐप के ज़रिए बुला सकते हैं, इस पर सफ़र कर सकते हैं, इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम कुछ टेस्टिंग अभी जारी रखेंगे और हमें उम्मीद है कि साल के आखिर तक वो टेस्टिंग मुकम्मल हो जाएगी, और जैसे ही हम उसको कंक्लूड कर लेंगे तो हम इसको एंड यूज़र को बेचना शुरू कर देंगे। मैं बेहजा जिलानी, पिछली 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से रेडियो के ज़रिए आपका मेरा साथ, और अब वॉइस ऑफ अमेरिका से मैं आपके लिए लाई एक नया पॉडकास्ट कल और आज। इसमें हम बात करेंगे उन मारूफ शख्सियात से जिन्होंने पल पल बदलती इस दुनिया का भरपूर मुशाहिदा किया। इन्हीं से बात होगी कल और आज की। मुझे यकीन है कि आपको भी माजी में झांक कर बहुत मज़ा आएगा। तो आइए हर हफ्ते सुनिए मेरे साथ VOA उर्दू का पॉडकास्ट कल और आज। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA उर्दू, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA उर्दू। चलते चलते आपको दिखाते हैं फोर्ड मोटर कंपनी का बनाया हुआ इलेक्ट्रिक ट्रक बिगफुट 20 मॉन्स्टर ट्रक। पूरी दुनिया में ये एक ही मॉन्स्टर ट्रक है जो इलेक्ट्रिक है। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।